আমরা এটাই বলতে চাই, ছাত্ররা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ, রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। যেহেতু আমরা তাদের কাছে এই দাবি রাখতে চাইছি যে তাদের কথা শুনুক, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হতেই পারে এবং সেই সমস্যার সমাধান যাতে রাজ্য সরকার, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং এই শিক্ষা অধিকর্তা এবং আমরা ডাইরেক্টর স্যারের কাছে যাব, সেই বিষয় নিয়ে এতটুকুই আমি আপনাদের কাছে এই বার্তা দিতে চাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এবং বিভিন্ন ও বুদ্ধি সম্পন্ন মহলের কাছে। তিনি SFI TSU যৌথভাবে ত্রিপুরা বোর্ড সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টनि यागो जों मेमोरेन्डाम जाफानाय বিষয় ओंखा साइमानो किछुदिन आगे जे माध्यमिक 12 नि जेटा रेजाल्ट जे किछु अंश जेटा फेलेंमानि फेलेंमातै अनेक छात्ररक विभिन्नभावे हैरानिङै दंखा। कारण रेजाल्ट बरगाबो बाय रेजाल्ट बाय सन्तुष्ट या, कारण जेभाबे विभिन्न जायगायाव छात्ररक आंदोलन खाइतेनि विभिन्नभावे पुलिस रकबंग बाधा खाइकिया एवं मियाफ्रु चिनि राज्यनि शिक्षामंत्री बिनि नकबुसकांगो जेभाबे आंदोलन कर्मसूची खाइमानो छात्ररक आ जागा पुलिस रकबंग थांगायनाय बंगनो एरेस्ट खाइकिया एवं विभिन्नभावे बंगनो टर्चार खाइनाय बंगनो अनेके दुखुमांखा अनेक ट्राइबेल जाते चिनि ब्रै स्टूडेंट बरक बखर खातिका आबो नुकजाखा निउज चैनल माध्यमेबो जों आबो निंदा जानांगौ चिनि SFI TSU नि तरफ থেকে এবং जों साना नायो जाते राज्यनि सरकार छात्ररक जेहेतु चिनि राज्यनि भबिष्यत देशनि भबिष्यत बरबाय आलाप आलोचना खायना नांनाय एवं बंगनि गाहाम हामिया बरबाय वानसुं नांनाय एवं बंगनि जाते कायसा कायसा स्टूडेंट जाते भबिष्यत नष्टं यातै ओ चिन्ता भाबना खायनाय शिक्षा परिषद एवं राज्यनि शिक्षामंत्री बरगाबो आलोचना खायनान दरकार एवं छात्ररंनि कखनाना दरकार अकक जों गोसानामु जोंगो তিনি যেহেতু जों डेपुटेशन ना फे डेपुटेशन रमान यागुलो अबनो चिनि दाबी जाते विवेचना सापेक्ष बरक आलोचना खायनानि विकल्प व्यवस्था खायनानि एकटा चिन्ता भावना खायनानि अबनो